السلام عليكم، مرحبا بكم. يوم جديد ووصفه جديده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي وصفه كعكه عيد الميلاد. Oui, c'est un gâteau d'anniversaire qu'on appelle aussi un gâteau Raffaello à base de chocolat blanc, noix de coco et des amandes. Vous voulez voir toutes les étapes et les ingrédients? Allez-y avec moi. Les ingrédients que je vais avoir besoin pour le cake ou bien pour ma génoise à base d'amandes. الكعكه ديالي اللي حنستخدمها في الحلوه ديال اليوم هي نقدروا نقولوا سي جينواز مي لكن ماشي بالفرينه، هي باللوز. ريحتها بزاف بنينه وخفيفه وهشيشه وتقدروا ديروها غير 3 مكونات. Donc les ingrédients que je vais avoir exactement pour aujourd'hui, en fait, je vais faire 2 fois la même pâte. Comme ça mon cake il sera un petit peu plus haut. انا حندير زوج كعكات بهكذا باش يجوني شويه الكعكه ديالي تجيني شويه كبيره. Donc je vais avoir besoin de 60 grammes fois 2 de sucre، معناتها 60 غرام ديال السكر العادي، عندها 120 غرام الكل، donc 120 grammes en tout. Je vais avoir besoin aussi de 8 blancs d'œufs، 4 blancs d'œufs pour le premier cake et 4 blancs d'œufs pour le deuxième cake. نسحق 8 بياض بيض الكل، معناتها نسحق 4 في الكيكه الاولى و4 في الكيكه الثانيه. كيما نسحق ثاني اللوز، هنا نسحق 300 غرام ديال اللوز، 150 غرام ديال اللوز بلقشور ومحمص كيما يسموه يكون مطحون ثاني للكيكه الاولى. نفس الشيء 150 غرام ديال اللوز محمص بالقشور en même temps يكون مطحون للكيكه الثانيه. Donc je vais avoir besoin de 300 grammes d'amandes avec les plures en même temps grillées et bien moulues. Donc je vais avoir besoin 150 grammes pour le premier cake et 150 grammes pour le deuxième cake. Pour la crème que je vais avoir besoin pour mon gâteau, je vais utiliser la ganache montée au chocolat blanc. Donc الكريمه اللي حنستخدمها تكون بالشوكولاته البيضاء وتكون بزاف بنينه، تقدروا تخدموها في بزاف تحليات ديالكم. دونك انا هنايا نسحق 400 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. Donc je vais avoir besoin de 400 grammes de chocolat blanc. Je vais avoir aussi besoin d'une cuillère à café du sucre vanille. Si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc هنايا نسحق مغرف صغير ديال القهوه ديال السكر الفاني. الا صح عندكم عود ديال الفاني تقدروا تستخدموه. Je vais avoir besoin aussi de la crème entière. Là, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser soit la crème fleurette ou bien c'est la crème à feuilleter ou bien c'est la crème mascarpone. Vous avez le choix d'utiliser une des crèmes. Donc je vais avoir besoin de 20 centilitres la première fois et après je vais avoir besoin de 36 centilitres. Donc انا نسحق الكريمه ديالي الخطره الاولى نسحق 20 سنتيلتر وفي الخطره الثانيه نسحق 36 سنتيلتر. من بعد تشوفوا كيفاش علاش نسحق هذه الكميه ديال الكريمه ديالنا. نبداو على بركه الله بالوصفه ديالنا. Je commence maintenant par ma ganache. Donc نبداو بالكريمه ديالنا. انا هنايا ندير الميزان وندير 20 سنتيلتر ديال الكريمه ديالي. Donc je vais avoir besoin de 20 centilitres de ma crème. هكذا انا دوك معليه غير باش نحي الميزان على جهه. Tout ce que je peux faire maintenant est de le mettre sur le feu et celui-là juste le chauffer, pas bouillir. Donc انا نحطو على نار تكون هاديه غير باش يسخن لي، مي بصح ما نغليهش باسكو سينو يتخسر لي. وهذا معليه غير باش نحطو داخل الميكرووند ولا داخل السخان الكهربائي pour le faire fondre. لازم ندوبو داخل السخان الكهربائي
هكذا عاودت وليت ليكم من بعد ما دوبت كاعيتيك هذيك الشوكولاته ديالي. دونك ابري كو جي في فوندر tout le chocolat blanc, je rajoute le sucre vanille et aussi je viens rajouter, je mélange bien aussi avec le sucre vanille et je viens rajouter en 3 fois ma crème entière. Donc je rajoute la première fois, de préférence d'utiliser une maryse comme ça. La deuxième fois تقوم نزيدوها على 3 خطرات هذاك الحليب ولا هذيك الكريمه كي سخنتها. والجزء الثالث هو الاخر. Donc c'est la dernière partie de mon lait entier. Et je mélange le tout. هكذا نخلطهم كاع bien. Comme ça. Et maintenant, je rajoute les 360 millilitres ou bien les 36 centilitres de ma crème en 2 fois. Donc, أنا هذاك الكريمة الباردة ديالي اللي ما سخنتهاش أي 36 سنتيلتر هذه نديرها غير على 2 خطرات ونبرد الكريمة ديالي. et encore le reste. هكذا ونزيد الباقي ديال الكريمه ديالي. Et maintenant, après tout mélanger ma crème, maintenant je vais la couvrir et la mettre au frais environ 2 heures. هكذا من بعد ما خلطت كاع المكونات ديالي نغطيها ونحطها داخل الثلاجه. دونك دو بريفيرونس دو ميتر dans le frigidaire environ حوالي ساعتين. Après que j'ai mis ma crème au frais, maintenant je commence mon cake. Et le cake que je vais utiliser, je vais faire la première partie et c'est pareil pour la deuxième partie. Je vous ai dit, je vais préparer 2 cake, comme ça je vais les partager en 2 et ça va être mon gâteau, il va être sur 4 étages. Donc انا هنايا ماليه غير باش نخدم الكيكه الاولى ديالي ديال الكعكه ولا حلوه العيد الميلاد ديالنا. نخدم الكيكه الاولى. نجيب هكذا ان ريسيبيون يكون كبير ونحط فيه هذاك البياض ديال البيض ونزيد هذاك السكر العادي ديالنا. Donc j'ai mis le sucre en poudre, les 60 grammes de sucre en poudre avec les 4 blancs d'œufs et je vais les monter en neige sous forme d'une meringue. Donc انا معليه غير باش نطلعهم حتى ونرجعوا لي على شكل meringue. هكذا من بعد ما خدمت هذيك لا ميرانغ ديالنا. دونك انا معليه غير باش نحيها. Donc انا ماليه غير باش نجيب اللوز ديالي. Donc je ramène les amandes et je vais les incorporer à l'aide d'une maryse. غير هكذا بلا ما نكسروا البيض ديالنا. هذا اللي حيعطيني الهشاشه ديال الحلوه ديالي. Sans casser la mousse ou bien ma meringue, parce que c'est ça qui va me donner l'effet éponge et moelleux de mon cake. Je rajoute encore.
comme ça. Après que j'ai tout bien mélangé هكا من بعد ما خلطت كاع المكونات ديالي دونك انا معليا غير باش نجيب المول ديالي ولا وين حنطيب الكعكه ديالي لازم القطر ديالها يكون 20 حتى ل 22 سنتيمتر. دونك je vais avoir besoin d'un moule d'environ 20 à 22 cm de diamètre. Donc je vais mettre mon cake à l'intérieur. Comme ça, je le mets bien dans mon moule. En même temps, je préchauffe le four à 180 degrés, puis je l'enfourne environ 20 minutes. هكذا نسقمو bien الكعك ديالي داخل المول ديالنا. من بعد نسخن الفرن ديالي على 180 درجة وندخلو يطيب لي حوالي 20 دقيقة. ونفس الشيء نزيد نخدم الكيكه الثانيه. Donc je prépare de la même façon la deuxième partie de mon cake. هكذا من بعد ما طابت لي كيما راكم تشوفوها دات لي اكزاكتومون 20 دقيقه على 180 درجه. Donc après la cuisson je l'ai sorti et je l'ai mis dehors comme ça à le refroidir et elle a pris exactement 20 minutes à 180 degrés. Et pareil avec le reste de mes ingrédients, j'ai fait la même chose et je vais l'enfourner aussi à 180 degrés environ 20 minutes. نفس الشيء والباقي ديال المكونات ديالي خدمت نفس الكيكه هكذا ونزيد نحطها طيب لي 20 دقيقه على 180 درجه. هكذا نسقمها وندخلها. Après que mes deux gâteaux ils sont bien cuits, je les laisse de côté à refroidir. Donc نخلي الزوج الكيكات ديالي يبردوا لي. Et j'ai sorti du frigo ma crème, elle a bien refroidi aussi. هكذا خرجت من الثلاجه الكريمه ديالي. دونك انا معليا غير باش نضربها بالباتور حوالي 2 دقيقتين حتى 3 حتى وين ترجع لي كريمه كيما la crème chantilly. Comme j'ai déjà dit, donc je vais mélanger ma crème à l'aide d'un batteur environ 2 à 3 minutes jusqu'à que je vais avoir une texture plus mousseuse et comme une crème chantilly. هكذا من بعد ما ضربتها الكريمه ديالي طلعت لي رجعت لي على شكل لا شانتيي كما راكم تشوفوا هكذا ونحطها على جهه. هاي ليك الكريمه ديالي راهي واجده باش نطلي بها الكعكه ديالي. دونك انا نجيب ندير لو مونتاج دو مون غاتو. نجيب نقسم الكعكات ديالي على زوج. دونك je coupe mon cake sur 2. Comme ça, on obtient 4 parties. Comme ça, après que j'ai coupé mon gâteau en 4 parties, maintenant je commence le montage de mon gâteau. Donc, أنا معليا غير باش نطلع الحلوة ديالي هكذا. Vraiment, c'est un cake qui est très bon, très léger, avec le goût des amandes et le chocolat blanc. C'est extraordinaire. كعكة هايلة يذوق بزاف بنين. Comme ça. نجيب الكعكة الثانية ونحطها من الفوق هكذا ونفس الشيء
comme ça. Et maintenant, je vais la couvrir entièrement avec la crème. هكذا دوك انا معليا غير باش نغطيها كليا بهاد الكريمه ديالي. Et maintenant, je vais la couvrir entièrement avec de la noix de coco. هكذا غير بجوز الهند نزينها كاع من الفوق وعلى الجوانب. Donc même si votre crème elle est pas vraiment lisse, il n'y a pas de souci parce que la noix de coco elle va arriver en haut et elle va cacher toutes les imperfections. هكذا وتغطي لكم كاع العيوب ديال الكيكه ديالكم. كيما راكم تشوفوا هنا وجدت باش حنزين الحلوى ديالي. هكا نجيب الكريمه ديالنا وندير دي غوزاس هكذا avec la ganache montée. Maintenant, je ramène mes Raffaello et je vais les mettre en haut. Comme ça. Et maintenant, je rajoute les framboises que je vais remplir dedans avec ma ganache. Je vais les mettre ici. Pareil. La décoration, elle va rester toujours au choix. Comme vous voyez, mon gâteau, il est prêt. Maintenant, il reste juste à le mettre au frais environ 2 heures. Comme ça, ma crème, elle va bien tenir. Et après, il sera prêt à servir. كما قلت لكم هاد الحلوة ديالي ديجا كملتها وراهي واجدة. دوك نحطها داخل الثلاجة حوالي ساعتين باش الكريمة ديالي تحكم روحها بيان ومن بعد يكون واجد للتحضير. ما عندي غير باش نقول لكم غير باش تجربوه واللي عجبته الوصفه ما عليه غير باش ديرنا ان جيم. اللي ما راهوش ابوني واش راكم تستناو؟ يلا ابونيو. سينو مع وصفه جديده ان شاء الله. بقاو على خير.